Kokti Shalo Kumulung BJP Bodolni Habanogo Fungni Damchar Tamani Jorawa Takarjola Mondolni Bukhakte Bharatiya Janata Party ni Brichiba BJP Foundation de Balaizakha Fungkajang Jorawono BJP ni Banati Shawi Joyawi Naitongi Tinangi Chatiri Mangplewo भारत माता की भारत माता की भारत माता की अगरतला मंडल जिंदाबाद अगरतला मंडल जिंदाबाद अगरतला मंडल जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला मलयज सीतरम मातरम वंदे मातरम Singtinio jaga Kumulung sini Tagatla Mandal is the main party office or party office sini BJP ni foundation de Abakama BJP Asaima Salnor Bine Singtino jaga sini flag hosting Halaka Sino jaga tini Takai Sangotno Saimano 1980 ni Soya First in Bharatiya Janata Party Abakama BJP Asaimani Afroni থেকে 45 বছর রমইনাই সিনি বিজেপি নি যে সমং খাইলাং সিনি অকল বহের বাস বিজি থেকে শুরু খাইনাই তাবো বর্তমানে সিনি মোদি জি থেকে শুরু খাইনাই অবস্থায় গেছে সিনি ডক্টর শ্যামপ্রসাদ মুখার্জি পণ্ডিত দীনদয়াল জি এবং নেতৃত্বেও যে বিজেপি নাতে সঙ্গে আগুরিত সেটি তাও পৃথিবীতে এক নম্বর পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে যত ন্যাশনাল পার্টি কটর হিসাবে তাও বিজেপি নি সমং খাইলাই দङ ঠিক অবহাইनो जों दिनै जतन गरबि दं लाइजाक 45 बोसोरनि बिसंग सिनि भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीनि जतन स्लाइ पार्टी कटरङिनाय गासै फैमानि अबनो थैनाय এবং जों नादेलाय 45 दङ बिसिनि फ्लेग होस्टिं खालामनानै बा दिनै सिनि जे 45 दङ पार्टी आसामा सानो रगैनाय जों दिनै जागा जतन फाइमान जाफैगा जतन हामबाय सब रगले मानजा फैगा जागा जे दिनै सिनो जागाव sini tabok ketal komite na hani sing saiman o jaga sing komite ko emta ko ঠিক ঠাক খাইজাম sini vice president tongo sini juba morcha president tongo sini je joto sini কাম কার্য করতে থেকে sini মন্ডল সেক্রেটারি joto no tongo da ambo jaga flag hosting khajak to abo mul ni sini tagatla mondol main part adara ni sini निर्मल वर्मा tagatla BJP mondol